आगे बढ़ेंगे। रहमतों, बरकतों और नेमतों भरे महीने रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। आखिरी अशरे में पढ़ने वाला आज आखिरी अशरे में आज जो पढ़ने वाला जुमा है उसे जुमतुल विदा कहते हैं। जुमतुल विदा के मौके पर तमाम मसाजिद में नमाज जुमा की रूह परवर इज्तिमाआत मुनक्किद किए जाएंगे और उलमा, मशाइख और आइमा रमज़ान मुबारक की फ़यूज़ बरक़ात, तीसरे अशरे की रहमतों के बारे में फ़र्ज़ंदान इस्लाम को आगाह करेंगे, तफसील बताएंगे। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और भाईचारा, साथ ही उख़ुव्वत, यगानगत की फ़िज़ा के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। तो आज मसाजिद में अलविदा जुमा की नमाज़ अदा की जानी है। इसको लेकर खुशू और खुजू से फ़र्ज़ंदान तौहीद मस्जिदों का रुख करते हुए नज़र आएंगे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग मसाजिद में ख़ास तरह के इंतज़ामात किए गए हैं क्योंकि रहमतों, बरकतों और नेमतों भरा वाला माह रमज़ान चल रहा है। इसका आखिरी अशरा है। आखिरी अशरे में जो पढ़ने वाला आखिरी जुमा उसे जुमतुल विदा कहा जाता है और जुमतुल विदा की ख़ास अहमियत होती है क्योंकि रमज़ान का सबसे आखिरी जुमा होता है और इसीलिए जम्मू कश्मीर के तमाम मसाजिद और अलग अलग खानकाह में रूह परवर मनाज़र आज दिखाई देंगे। मुसल्लियों के लिए ख़ास तरह की तैयारियां की गई हैं। मसाजिद में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमाआत मुनक्किद किए जाएंगे और उलमा, मशाइख और आइमा की तरफ से रमज़ान मुबारक की फ़यूज़ बरक़ात और तीसरे अशरे की रहमतों के बारे में फ़र्ज़ंदान इस्लाम को आगाह किया जाएगा। आपको बताएं कि इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली और साथ ही साथ अमन व अमान के फ़िज़ा कायम रखने, अमन व अमान को फ़रोग़ देने पर ज़ोर होगा। तो रमज़ान का आखिरी जुमा है आज, जिसे जुमतुल विदा कहते हैं। मसाजिद में आज नमाज अदा की जा रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग मसाजिद में मुसल्लियों के लिए ख़ास तरह की तैयारियां की गई हैं। चूँकि आज आखिरी जुमा रमज़ान मुबारक का, तो ऐसे में ख़ास तैयारियां होती हैं। इस वक्त हमारे साथ चूँकि आलमी यौम क़ुद्स भी मनाया जा रहा है, फ़लस्तीनी अवाम के साथ इससे इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया जाता है रमज़ान मुबारक। हमारे साथ मुनीर हुसैन हुर्रा जुड़ रहे हैं। हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं और यहाँ पर ये जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि आपसे कुछ देर पहले हम बडगाम का जिक्र कर रहे थे जहाँ पर आलमी यौम क़ुद्स मनाया गया। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के दिन के तौर पर इसे मनाया जाता है। यहाँ पर एक जुलूस बरामद किया गया। इसको लेकर भी मुनीर से हम सवाल करेंगे। सबसे पहले रूह परवर मनाज़र दिखाइएगा और जुमतुल विदा की ढेर सारी आपको मुबारकबाद। आज किस तरह से तैयारियां नज़र आ रही है? मुसल्लियों की तादाद की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी तादाद ज़्यादा ही होगी। देखिए सना, आज शब कद्र जो है आज मनाई जा रही है और जुमतुल विदा भी है और इस सिलसिले में जो भी खानकाएँ हैं, चाहे इमाम बारगाह है, मसाजिद हैं, उनमें या आज जो जुमतुल विदा की नमाज़ अदा की जा रही है और आज शब खानी भी हुई है और जिसमें यानी दुरूद अज़कार की महफिलें हुई हैं और उसमें इबादत बजा लाई गई है। और अगर हम शब कद्र की बात करते हैं, क्योंकि ये एक खैर व बरकत वाली रात है, कद्र व मंज़लत वाली रात है और ये दिन भी बड़ा अहम माना जाता है क्योंकि जब हम जुमतुल विदा की बात करते हैं और ये इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी और हदीस में भी आया है क्योंकि ये सबसे अहम ये दिन माना जाता है क्योंकि इसमें बाबरकत दिन माना जाता है और तमाम जो भी लोग हैं वो आज मसाजिद की तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त जुमा की नमाज हो रही है और इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मसाजिद में, खानकाहों में, ईदगाहों का रुख कर रहे हैं और आज अल्लाह के सामने सर सजूद हो रहे हैं और अपने अल्लाह के सामने दुआ मांग रहे हैं, नमाजें अदा की जा रही हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे नजर आ पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे आपके साथ मौजूद हैं। जुमतुल विदा के मौके पर वो क्या कह रहे हैं? क्या वो इस अहमियत को जानते हैं? क्या कह रहे हैं? ज़रा उनसे बात करिएगा प्लीज़, पॉसिबल हो पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सना, यहाँ पे बच्चे हैं। बच्चा क्या कहना चाहेंगे? आज जुमतुल विदा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? बताएं, आज आप नमाज पढ़ने आए हैं? हाँ, जुम्मा की नमाज। क्या दुआ करेंगे आप अल्लाह से? सना, इसलिए ये बच्चे ये कुछ बोल रहे थे, बोलना शुरू कर रहे थे। होने जा रही है। कुछ और बच्चे अगर वो बात कर पाए तो। कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपका नमाज पढ़ेंगे। ठीक, क्या दुआ आज करेंगे खास? आज
میں پڑھوں گا ایک علامہ کوئی ولی کا رشید الناس. اچھا درود بھیجیں گے آپ محمد پر, محمد والی محمد پہ درود بھیجیں گے. اور سنا کیونکہ آج صبح سویرے سے ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ایک تو جمعۃ الوداع ہے اور جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پہ بھی, عالمی یوم قدس کے طور پہ بھی منایا جا رہا ہے. اور آج صبح سویرے سے ہی مختلف جگہوں پہ ریلیاں برآمد ہوئی ہے جس میں فلسطین کے حق میں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی گئی ہے. اور ساتھ ہی جو جمعۃ الوداع ہے اور اس میں کیونکہ اگر ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس رات کی, اس دن کی بڑی قدر و منزلت ہے, بڑی فضیلت یعنی احادیث میں بیان ہوئی ہے, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. لیلۃ القدر ہے یہ, اور لیلۃ القدر پہ کیونکہ یہ ہزارہا یعنی عبادات سے بہتر مانی جاتی ہے کیونکہ آج رات بھر بھی جو درود اذکار یعنی عبادات بجا لائی گئی ہے مختلف مساجد میں, عیدگاہوں میں, اور لوگوں نے صرف عبادات میں مصروف عمل رہے ہیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود رہے ہیں. اور آج دن بھی جو جمعۃ الوداع ہے کیونکہ آج بھی تمام لوگ جو ہیں مساجد میں اللہ کے سامنے اپنی عبادت بجا لا رہے ہیں اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں, امت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ اہم دن ہے اور اس دن کو سبھی لوگ بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں کیونکہ قرآن میں اور احادیث میں ان سب چیزوں کا ذکر ہوا ہے. کیونکہ ماہ مقدس کا مہینہ جو شعبان المعظم کے بعد جو ماہ مقدس کا بڑا فضیلت والا مہینہ مانا جاتا ہے, اور اس میں جو روزہ دار ہے ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں, عبادات بجا لاتے ہیں. اور اسی کڑی کے تحت آج جمعۃ الوداع کی نماز بھی ہو رہی ہے. لوگ اب عبادت جمعہ کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد بھی جو یوم قدس کا جلوس جو ہے وہ برآمد ہوگا مختلف جگہوں پہ بھی. اور کیونکہ عالمی یوم قدس جو ہے جمعۃ الوداع کو ہی جو یعنی منایا جا رہا ہے آل اوور ورلڈ میں, دنیا بھر میں, کیونکہ آج ہی کے دن اس دن کو بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ فلسطین جو قبلہ اول ہے, بیت المقدس ہے, اس کی بازیابی کے لیے اور اس کی اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ یہ دن بھی منایا جاتا ہے. جی بالکل. تو کہاں کہاں پر منایا گیا یوم قدس کے سلسلے میں جلوس, کہاں کہاں پر برآمد ہوا, یہ تصویریں ہم آپ کو آگے دکھاتے رہیں گے جہاں جس کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منیر حسین حرہ. مصلیوں کی کافی تعداد مساجد میں دکھائی دے رہی ہوگی. جس مسجد کے باہر آپ موجود ہیں اس مسجد کا نام کیا ہے, اور ماگام کے الگ الگ مساجد میں آج جمعۃ الوداع کے حوالے سے ٹائمنگ خاص انتظام کیا گیا ہوگا, ٹائمنگ کے حوالے سے کیا کچھ جانکاری ہے, اور اس کے علاوہ کیا کچھ گائیڈ لائنز نمازیوں کے لیے ہیں یہاں پر جموں کشمیر, خاص کر اگر بڈگام اور ماگام کی بات کریں تو؟ دیکھیے سنا اگر ہم بات کرتے ہیں اس جمعۃ الوداع کی, کیونکہ صبح سویرے سے جو قدس ریلیاں برآمد ہوئی ہے اس میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے تھے اور اس میں جموں کشمیر پولیس باضابطہ طور جلوس میں ساتھ ساتھ رہے. اور اگر ہم یہ یعنی یہاں جو کیونکہ عیدگاہ ساتھ میں ہے اور مرکزی امام بارگاہ ہے ماگام میں, اور کیونکہ بڑا مرکزی امام بارگاہ آج بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں, اس لیے آج یہاں پہ یہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے. اور کیونکہ بڑی تعداد میں بڑے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور گائیڈ لائنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ عید بھی آنے والی ہے, اس سلسلے میں چاہے مارکیٹس کی بات کرتے ہیں, کل بھی یہاں پہ مارکیٹ چیکنگ کی ہوئی ہے, اس سلسلے میں باضابطہ طور پہ مارکیٹوں میں جو یعنی انتظامیہ ہیں ان کے اعلیٰ عہدیداران جو ہے انہوں نے چیکنگ بھی کی ہے. باضابطہ طور پہ گائیڈ لائنس دے دی گئی ہے کہ جو اشیاء خوردنی کی چیزیں ہیں وہ صحیح رکھیں اور اس میں جو زائد المیعاد چیزیں ہیں وہ نہ رکھیں, کیونکہ کل ہم نے گزشتہ کئی دنوں سے لگاتار دیکھا ہے اور لوگوں کو جرمانہ کیا گیا ہے جو دکاندار ہے جنہوں نے اس طرح کی چیزیں فروخت کی ہیں, اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے. اور انہیں بھی خبردار کیا گیا ہے کہ ابھی کچھ دن جو ہے عید کے لیے ہیں وہ اشیاء خوردنی کی چیزیں ہیں وہ صاف شفاف رکھے, اور میعاد میں مقررہ ریٹ لسٹ جو ہے انتظامیہ نے جو جاری کیا ہے وہ اسی کے تحت یعنی خرید فروخت کریں چیزوں کو. اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں جو ہیں عید کے حوالے سے وہ بھی کی جا چکی ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب عید کا انتظار کر رہے ہیں کہ عید ہوگی اور عید کو دھوم دھام سے منایا جائے گا. جی بالکل. تو عید کی خوشی کتنی ہے, کیونکہ بچے اس وقت آپ کو گھیرے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اگر ایک بار پھر سے پاسبل ہو پائے, کیونکہ عید کی خوشی تو بچوں میں الگ طرح کی ہوتی ہے, ان سے بولیے عید کو لے کر کتنا خوش ہیں, یہ پوچھیے ذرا. کئی اور بچے ہیں آپ کے اچھا ہم نے جب عید آئے گی ہم کریں گے مزہ کریں گے بہت, ہم پٹاخے جلائیں گے. اچھا, نئے کپڑے بھی پہنیں گے. یس.
अच्छा, आप क्या करेंगे जब ईद आएगी बताओ? हम पटाखे फोड़ेंगे, हाँ। खुशी से मनाएंगे, नए कपड़े लगाएंगे। और अभी आप इंतजार में हैं कि ईद आएगी? हाँ। आप क्या बेटा कहेंगे? आजा इधर इधर आ। जी बोलो बोलो। ईदी का इंतजार है, पूछिए खुशी इन्हें। का माहौल है, इधर से पटाखे, इधर खुशी होती है और मैं भी पटाखे फोड़ूंगा। अच्छा, ये पटाखे डालेंगे और नए कपड़े पहनेंगे। जी जी बताओ क्या कहना है? ये जुलूस है, हमने आज निकाला जुलूस, हमने बाद भी निकाला। तो आज बच्चे कितने खुश हैं। हम जुमतुल अभी भी विदा है, निकालना इसके है, बारे एक में ही उनको बोरा ज़्यादा में। पता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन वो ईद के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ईद का। और उनका कहना है कि जब ईद आएगी तो नए कपड़े वो ज़ेब तन करेंगे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। ये कहते हुए, इज़हार ख्याल करते हुए देखे गए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुझे जुड़ने के लिए।